Hy Ben hulle met hier na die sê vir hulle. Maar waar is Pienaar is daar? Hallo, Baron. Hy sê hulle is by die hof, hulle is 400 mense daar. Is dit klaar daar? Saam met bikers. Hoe dis by die klop ons klaar daar? Is reg, ons kom. Ons is op pad. 1200 daai kant. Dat daar's op bord te mense vasgedruk op. Ja, daar's net 300. Okay, mense, ons het die boodskap nou gekry. Swak kommunikasie, daar is 400 van ons mense reeds daaronder. Gaan ons hier staan en ons praat of gaan ons hulle ondersteun? Ons gaan. Ons is op pad. Skies tog, Isak, hoor net of hy daai ander klomp mense ook kan kry. Nou net aanvaai. Kan hy manne wat kan ons net gou klaar praat? Wie praat? Yes, Baron. Waar is julle? Kan ons net gou klaar praat, boys? Voor die bak. Hier agter jou. Agter mense hier, dan gaan ons een drang by ons wees. Ons wag. Vergeet om te bid nie, hoor. Nee, dis 400 van ons mense onder die dorp, hulle moet hier na toe kom. Hulle moet hier na toe kom nou. Asseblief. Ja, ons het nie nodig. Hulle daar staan net. Okay. Ons is so dieselfde. Hy loop voort. Jy moet met hom praat. So basically what was saying there from one of the farmers, they are going into town now. Ons gaan in 'n formasie by mekaar loop. Moenie ver van mekaar afloop, jy moenie aparte pelotonne vorm nie. Ons loop in een bataljon by mekaar en ons gaan probeer om in gelid te loop. Of nie? Waar's Willem? Hy het my nommer. Ek kan net sê met James. Ons hy Baie mense het vir my gesê ek moet opstaan en praat. Ek sê net, selfs al sê jy, as hulle op ons skiet, dan staan ek op en ek verklaar oorlog in hierdie land. Was 'n vieslike taktiese besluit. Ek kan myself nie daarmee vereenselwig nie. Ek gaan saam na die manne op die plaas toe. Ek distansieer myself heeltemal hiervan af. Nie omdat ek my van die mense af distansieer nie. Ek weet die bewoording was as hulle, maar nog steeds om net daai te noem, om net hierso te staan by SABC en daai woorde te noem. Ek kon dit nie glo nie. Ek kon nie glo dat ons so kortsigtig is om sulke goed te doen nie. Ek gaan na die manne op die plaas toe. As iemand wil saamkom, is hulle welkom. Dankie. Okay, basically what he was saying there is that, or what we're getting from the ground is that there somehow of division between the farmers here in Senekal. Some of them want to go to town and protest. Others want to keep it peaceful and just steer clear of any chaos that might erupt. But let me hand it over to another speaker. Dat gesaai word nie. Ons is nie hier om te beklei nie, ons is hier om te sê, Malema het gesê, sy woorde gister was gewees, toe die onderman vir hom gevra het, as daar oorlog uitbreek, toe sê hy, so be it. Ons sê, ons wil nie 'n oorlog hê nie, maar wat moet ons doen, die hele tyd weghardloop? Ons is nie slapgatte nie. Sorry Ben. Ons is hier om ons te bewys wie en wat ons is. Hier staan 'n swart man van Oos-London wat saam met ons voel, wat hierdie regering wil aanvat. Hy wil vir Malema aanvat. Hulle wou hierdie man 2 keer doodgemaak het omdat hy die waarheid praat. Hulle wil weet gaan waar. Ladies and gentlemen, please, we are going to support our farmers and the farm workers there. Please, ek vra asseblief mense, kom ons gaan soontoe. Die mense soos die leerders wat jy gesê, julle kan ook hier so bly, maar my doel is, ek gaan daar so saam met as Malema om te wil vir julle doodmaak, hy moet begin met Petrus. Ek is hier so om julle te unite. South Africa must unite with the farmers. Now, that's why we say that our president is Banghat. President Ramaphosa, you are coward. You are coward, President Ramaphosa, because you can't help our farmers. Jy kan nie vir ons boere te beskerm nie. Jy's 'n Banghat saam met jou bytjie klele, saam met daai. Okay. Kom Petrus. Okay. He was saying that
they are not keeping it back and that they are going full force to town, also accusing the president of not addressing this issue of farm killings and that they are not afraid. So I see that they are going to make their way to town now. So while I'm here doing the live coverage for the SABC, I'm going to link to my colleague Tabiso, who is at the Senekal Magistrate's Court. Over to you, Tabiso. My colleague, we are still waiting for these journalists just to be given an opportunity to go inside and cover the story here. But unfortunately, we are not going anywhere. But someone who's going to be, I've got one of the journalists who's going to be telling us what happened. Not be out in about a dozen journalists right here put on a nationally that the state prosecutor to the magistrate can't witnesses that he wants to cross-examine in order to make the case for or against bail. But the magistrate with it, but it is clearly. You have expressed your frustrations because some of you arrived here earlier in the morning to cover this story. Yeah, I mean, we were on the road from yesterday and we were up again at 5 o'clock this morning. But our inconvenience is not the issue. The issue is the inconvenience of the public and whether this decision serves the public's best interests and the best interests of the defendant and of the witnesses involved. And I can't be sure of all of that because I don't have the facts that the magistrate does. But yeah, it's definitely tough for us outside here, and we look forward to finding the information in another way. Yeah, I wanted to ask you this question. I've seen you gathering numerous times here. What is the way forward from you as journalists? Yeah, I mean, so the way forward from here is going to be to rely on hearsay, unfortunately, which is not good, but to rely on police statements, to rely on statements from the prosecuting authority. They should give the information very clearly, and that's where the reliable information will come. Yes, that is the situation here at the Senekal Magistrate Court. Journalists out to get inside the courtroom because they are the witness who are going to define here. Just to let my and Chomani, the journalists tweeting, Facebooking. So it's a. Of course, we're trying our best to bring you all the angles to this story, but we don't have an amazing line there. Let's take you back to Reginald Witbooi, where the farmers are gathered and some sort of indecision there about whether to move forward or not. Reginald, what's the latest there? Let us trust God. Men, don't walk away. Let us bow our knee to God today. Waar is hy manne? Kom sing jy ons Vader. Wie gaan vir ons kan sing? Dis bestaan nader. Kom, laat sy sing. Vader wat woon in die hemel. Heilig sy U naam. Laat U wyk kom. U wil geskied soos in op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde net soos ons vergewe die wat teen ons laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Want U is die krag en die sterkte en die eer. Vir U
Hallelujah. Okay, well, that was some of the farmers here saying or praying the Our Father. We know that other farmers already made their way to town, saying that they are not going to stand back, and they want this farm murders and farm attacks to stop, and government needs to intervene now before a bloodbath will spill in this country. So one group feeling that they are not going to participate in this, but they are going back to their farms. Others feel that they are going to town where the EFF members are. So this is the current situation. Somehow a sense of division within the between the farmers here in Senekal. Daar's 'n vyand, 'n duiwel. Wat binne mense huisves. Ja, die duiwel is besig om in Julius Malema en in hierdie politieke partye te seevier. Is besig om die mens te vernietig en op te maak, dat hulle mense sal doodmaak. En wie loop weg met 'n smile op sy gesig? Die vyand. Ekskuus, ek dan maar. As jy klas met my Bybel net vir my agterop hier na waar sit. Baie dankie. Dankie dat jy jou eyster kan leer. Ek wil vir u sê, broers, die tyd het gekom, soos wat 'n Daniel geontbied is, waar Belsasar spot gedryf het. Hy het spot gedryf met die dinge van die Here. En wat het gebeur? Daar het 'n plek gekom waar die Here op die muur begin skryf. Nou hoeveel keer het julle ouens oral daar gesien, die skrif is op die muur. Nou gaan lees Daniel 5. Daniel 5 sê, die skrif is op die muur. Nou die skrif is op die muur, yes. Maar dis tyd dat ons die Here gaan vertrou. Soos nog nooit van tevore nie. Dat presies wat met Belsasar en Nebukadneser gebeur het, omdat hulle aangestel is en spot gedryf het met God se dinge, is hulle ontwapen. Nebukadneser is weggevat, uitgejaag. Hy het soos 'n donkie gewei en hy het soos 'n bees gras gevreet. Want hy het nie gedoen wat God vir hom gegee het om te doen nie. Nou ek wil vir jou sê, hy is aangestel gewees oor mense. Hierdie mense, Julius Malema en hierdie dinge is aangestel oor mense, maar die vyand heers binne hierdie manne. En ek wil vir julle sê, broers en susters, ek wil julle sê, as ons die Here gaan vertrou, soos wat Daniel die Here vertrou het en daar gaan spreek het, daar gestaan het, en hy het hierdie droom uitgeleeg lê en hy het gesê, maar die Here sê, jy is geweeg en jy is stille gevind. En wat het gebeur met Belsasar? Hy is daai selfde aand nog doodgemaak en weggevoer. Ek wil vir u sê, die antwoord lê in die woord van die Here. En niks anders nie, maar in die woord van die Here. Mag die Gees van God ons harte verander. Mag die Gees van God ons harte weer vul met liefde, bruin, swart, Indiër, kleerling. Maar laat dit sal gebeur wat in ons harte moet gebeur en niks anders nie. Ek wil vir julle sê, manne, soos het ons knie nou gebuig het, toe die Onse Vader gesing het, laat dit wees wat in ons harte bly. Laat ons soekend bly in die antwoord wat God vir ons gee, en nie wat ons in ons vlees wil hê en in ons eie ek wil hê nie. Maar laat ons sal doen wat God vir ons wil gee om te doen, en niks anders nie. Mag die Here julle seën en mag die Here vandag met ons wees. Kom sluit net weer eens ons oë. Kom ons dra hierdie situasie op aan die Here. Hier ons weier, ek weier dat die vyand 'n bloedkolletjie op hierdie grond gaan los vandag. Weier daarvoor. Ek gaan nie daarvoor staan nie. Ek het geleer wat dit is om 'n geliefde op 'n mat te sien met 'n koelgat. Ek weet wat dit is. En ek weier dat dit weer moet gebeur. Ek weier dat dit aan families moet gebeur wat jare hierna nog sal sit en sê as ons maar net God vertrou het. Ek wil vir julle sê, kom ons vertrou die Here. Kom ons bid. Here, ek bid vir hierdie saak, hierdie oomblik. Here, dit wat nou hier besig is om te gebeur hier af in Senekal in, waar die boere nou instap,
om die EFF te ontmoet. Ek bid Here dat daar nie 'n druppel bloed sal vloei nie. Ek bid Here dat elke wapen wat gesmee is, Here, nie tot sy werking sal kom nie, in Jesus naam. Ek bid Here vir geesverandering in mense se harte. Ek bid Here vir openbaring wat U sal bring in mense se harte om die vyand te kan sien vir wie hy is en vir wat hy is en waarvoor hy voor staan. Ek bid Here vir Julius Malema vandag. Well, what is happening right now is that one of the farmers praying and asking that there should be no bloodbath and ask for the grace and the mercy of the Lord to be with them as they will be making their way to Senekal town in a couple of minutes, saying that they should be a united front and that there should not be any chaos that should erupt in the small town of Senekal. Other farmers already made their way to Senekal, saying or telling us that they are going to also be in town where the economic freedom fighters are. We know that the police minister, Becky Kele, State Security Minister, Ayanda Dlodlo, and also the EFF leader are in town. So this is the current situation here. Back to you, Desiree. Thank you so much, Reginald. Apparently the farmers have come to some sort of decision, which was a bit baffling earlier on when they couldn't decide. Others wanted to go to town, others didn't. Even the one saying on Sloop and Ian Battalion, which for me is war talk, even though they say they don't want to be engaged in war. But we continue to follow that story. Let's look at